Makahimtang sa panahon ng latest news. Dayon sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw sa Todos Los Santos. Maayong buntag usab, Sir Ariel, o maayong pagsaulog sa ato ang undas o Kalag-Kalag 2023. Ug mao ni ato ang latest weather update para karong adlaw Miyerkules, November 1, 2023. Padenta nag-monitor aning low pressure area sud sa atong Philippine Area of Responsibility ug as of alas 3 karong kadlawon nahimutang ning maong LPA diha sa kadagatan o coastal waters sa Caramoran, Catanduanes. Kining LPA nagpabiling og tsansa nga mamahimong bagyo ug posibleng karong adlaw usab mahilis na kaning naisgutan nga LPA ug ang magpabilin kining shear line upan nag-abot aning hangin nga gikan sa northeast monsoon ug kining hangin gikan sa silangan o dagat Pasipiko nga karon nakaapekto labi na sa sidlakan nga bahin sa northern ug sa central Luzon. Ang amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto sa nabiling bahin sa northern o sa central Luzon area. Maong karong adlaw Miyerkules, tungkol wala tayo weather system nga nakaapekto diri sa Kabisayaan. Maong karong adlaw, apil na ug mga adlaw o pagsaulog aning All Saints Day ug All Souls Day. Makasinatita aning fair weather condition, kasarangan ug naiinit nga tempo sa panahon. Og nagyapay mga kahigayunan ani mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan sagad masanati sa hapon o sa gabi tungod ni sa mga localized thunderstorms. So far diri sa atong monitoring wala tayong nakita na mga pagulan diri sa probinsya sa Sugbo. Natay mga passing rains na sigpatan karon diha sa may easternmost portion diha sa Bohol. Maong karong adlawng Miyerkules dili nato kalimtan magdala og payong pananggaaning mga init kaning init nga adlaw o tempo sa panahon. Para sa kimtang sa tong hangin ug kadagatan wala tay gale warning nga giisa maong tibuok Visayas. Mahikasinati aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ug atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 7:09 karong buntag na gimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alauna 18 sa hapon nga nagilawmon nga 0.8 meters. Atong temperatura 26 to 32 degrees Celsius watong haring adlaw. Ni subang ni sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:20 unyang hapon. Ug mo na tong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat mo Sir Joseph, may buntag Just Pag-asa. Welcome sir, may buntag sa. Okay, good morning. Inyong nabati si Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagang sa kahimtang sa panahon nining adlawng Miyerkules, November 1, tuig 2023. Salamat sa Pag-asa Mactan o mayong buntag kaninyong tanan. Sa panahon ng latest news, balita sa TV stations, may pauban kang kubra in action. Pangangkan o paminaon, sa'yo sa kabuntagon.